Natin ha. Safe ba yan? Baka may maiiwang pa dyan ha. Wiba. Yan dyan na yung langis, baka may mapilayan. Lumapit ka ba? Ready na? Ready. Hindi pa? Iututan ko lang. Hawak talaga. Wala na hawak. Okay, disperse na po. Disperse. Disperse na po. Disperse. Magsimula tayo dito sa yellow team naman. Yellow team. Yellow Yellow team. team. Sino po hihila? Kristen daw. Kristen. Brother Jan. Brother Jan. Mahinang hila. First attempt. Okay. Solid. Second attempt. Medyo malakas na hila. Oh, iba, pwedeng iba. Pwedeng iba na yung Pwede second iba. attempt. Sa first attempt, second Awal attempt mo kay iba. Kalani. Nasa discarte nyo yan. If you want to wear out the person, wear it out. Ano kayo? Pero pag nahawakan nyo na, siya na yun. Teka lang, nagdadasal sila. Oh. Matay! Ay, siguro. Ay, tag. Okay! Pinakamalakas na hila. Okay. Oh, ready, purple? Ready? Go! Yes! Okay. Sakit oy! Okay. Sino? Pwede ba mag-iba ako sa medium? Tapos Hindi. isa lang? Isa lang. Massive agad! Oh! Okay. Medyo may lakas na hila. Medyo malakas. Hindi. Mahina. 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 Kapag nasasaktan na kayo, pwede kayo lumitaw. Mahina lang. Buhati sila. Okay, wala. Miss fire. Medyo medium. Medium na hila. Wala. Okay, third attempt, pinakamalakas na hila. O, purple ready. Purple ready. Ayaw ang patalo na tawa. Red. Sino? Parang natutulala na. Okay, medyo may lakas na hila. Yes. Aray, natusok ako! Okay, wala. Medium na hila. Medium. Tingin. Okay. Oh, malakas na hila. Purple ready. Madamimik. Wala. Dumi, last na kayo. Last. Last na to. Si Brother Sunny wala